के बीच में फंस गए तो मैडम कितने से आगे निकालेंगे? देखो लाइन कितना लंबा है आगे को भी। डोंट वरी मैडम, आप लोग बस एंजॉय पर ध्यान दीजिए। इतनी बोटों में कोई इशू नहीं होता है। Okay, all of you now, come on, get down. क्योंकि बारिश तो आनी है ना। मेरे रांझना बता देना, बता देना। मेरे रांझना बता देना, बता देना, बता देना। Okay, everyone, come back, come back, come back, all of you. Hoppy. मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी